नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। राज्य में आगामी 5 वर्ष खाली पड़िथिबा 1.5 लाख पदवी पूरण कराजिबो कहिले मुख्यमंत्री। जलसेचन भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने पाई मुख्यमंत्री आड़ीबंध तैयारी योजना 3.0 कले लोकार्पण। जमी जबरदखलकारी उच्छेद खर्च आदाय करेंगे राज्य सरकार। पूर्व भारत में तदारख विकेन्द्रीकरण एवं ऑडिट प्रशासन को सुदृढ़ करने भुवनेश्वर में खोल सीएजी पूर्वांचल शाखा एवं साइबर अपराध को रोकने केन्दुझर पुलिस पक्षर 4टी आप्र शुभारंभ। राज्य में आगामी 5 वर्ष खाली पड़िथिबा समस्त 1.5 लाख पदवी पूरण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। भुवनेश्वर ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे 3टी विभागर 591 जन को नियुक्तिपत्र प्रदान अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंति नुआ सरकार 18 मासरे 37,916 जन को नियुक्ति प्रदान करा जायछि। युवशक्ति ही समृद्ध ओडिशार नेतृत्व नेबे। आसंता 2036 मसीहा सुद्धा समृद्ध ओडिशा एवं 2047 मसीहा सुद्धा विकसित भारत गठन पाई मानव संबलर आवश्यकता रही। पूर्व भारत विकासर केन्द्रबिंदु ओडिशा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री आड़ीबंध तैयारी योजना 3.0 लोकार्पित हो जाइछि। योजना रे आसंता 5 वर्ष मध्य 3000 नुआ चेक डैम और 2000 पुराना चेक डैम पुनरुद्धार कराजिबो। एतिसह 2488 कोटी टंकार जलसेचन प्रकल्प आरंभ हेबो। जलसेचन भित्तिभूमि को सुदृढ़ करी कृषकंकर उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि करबा सरकारंकर लक्ष्य बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। आगामी 5 वर्ष भितर 3000 नुआ चेक डैम निर्माण होबो एवं 2000 पुराना चेक डैम पुनरुद्धार कराजिबो। एथिरे प्राय 48,000 हेक्टर जमी रे जलसेचन सुविधा करा हबार व्यवस्था खूब शीघ्र करा जाउ। 101 टी चेक डैम हमर चासी भाई मानकर पई लोकार्पित भी करा गला। एथि पई 70 कोटी 27 लाख टंका खर्च करा जायछि एवं राज्यर 22 टी जिल्ला रे ए सब चेक डैम निर्माण करा जायछि। गोटे जिल्ला रे न आमे सब जिल्ला को गुरुत्व दउछु। आगामी दिन में राज्यर भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में व्यापक उन्नति लक्ष्य कराजिबो। चलित बजेट रे 65,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व व्यय बराद करा जायछि। कार्यक्रम में गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग प्रमुख उपस्थित थिले। जीवनर उन्नति पई प्रजुक्ति विद्यार शक्ति अपरिहार्य बोली राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंबमपाटी कहिसेंति। भुवनेश्वर ट्रिपल आईटी रे आयोजित इंडिया जियो साइंस एंड रिमोट सेंसिंग कर्मशाला रे उत्तम विश्व उज्ज्वल भविष्यत शीर्षक आलोचना चक्र रे भाग नै राज्यपाल कहिसेंति प्रजुक्ति विद्या सर्वदा मानव कल्याणर मूल रहिबा उचित। बन्या प्रभावित ग्रामगुड़िकर सुरक्षा, फसल अमल को सुरक्षित करने और सहरगुड़िकर स्वच्छ वायु उपलब्ध कराइबा पई प्रजुक्ति विद्या प्रयोग करी मानव जीवन को सहज करा जाई परिबो। राज्यपाल कहिसेंति नव सृजन निरंतर भावे जनकल्याणकारी हेबा आवश्यक। विपर्यय प्रशमन क्षेत्र में राज्य उल्लेखनीय अग्रगति करने सह विश्वस्तरीय स्वीकृति हासिल करि परिछि। सैटेलाइट तथ्य, राडार इमेजिंग एवं भूविज्ञान विश्लेषण द्वारा राज्य में प्राकृतिक विपर्यय समय प्राक सूचना व्यवस्था को सुदृढ़ करा जाई परिछि। कार्यक्रम में राज्यपाल कृत्रिम बुद्धिमत्तार वर्धित गुरुत्व उपरे आलोकपात करथिले। ओडिशा जनगणना निर्देशालय और गृह मंत्रालय पक्षर भुवनेश्वर कृषि भवन ठारे नागरिकता संशोधन आईन 2019 अनुଯାयी नागरिकता प्रमाणपत्र उत्सव आयोजित हो जाइछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, मंत्री सुरेश पुजारी और पृथ्वीराज हरिचंदन जोगदी 32 जन आवेदनकारी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान करथिले। राज्य में 1,67,000 स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी को चलित आर्थिक वर्ष पर 10,184 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अध्यक्षतार मिशन शक्ति विभागर क्षेत्र अधिकारी और जिला प्रकल्प संयोजक मान कार्यकारिता उपरे आज अनुष्ठित समीक्षा बैठक यह जमापड़ी। एसएचजी महिला मान द्वारा गत वर्ष तुलन में बैंक ऋण परिशोध अधिक संख्यार होइछि बोली विभाग पक्षर कहा
ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବେ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାର 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଜମି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏହି କମିଟି କାମ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତଦାରଖ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ ସିଏଜିର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂତନ ଶାଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏଜି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଉପନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଧୀନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏଜି ମୁଖ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାଖାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତଦାରଖ କରିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବରୋଦାସ୍ଥିତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଦିନିଆ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ବିକାଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 160ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 4ଟି ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୋର୍ଟାଲ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ, ଇ ବିଟ୍ ଓ ଇ ଡ୍ୟୁଟି ବଣ୍ଟନ। ଜିଲ୍ଲା ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ସାଇବର ସଚେତନତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯୋଗଦେଇ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାହାର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଆପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, जो माँ और भौनी मैंने अच्छे तांका सुरक्षा केमती रहिबो से अपने घर रे बसी करके जो अपने दुख और तकलीफ अच्छी से विषय रे पुलिस को केमती से माने बुझाई पारिबे। सांगे सांगे तांक ऊपर कार्यवाही करबा पाई ये प्रोजेक्ट राखी का आरंभ होउची। ये एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म अच्छी से अपने घर रे व्हाट्सएप रे भी किछि जो मदद के दरकार अच्छी से सेठी मैसेज करबे और सांगे सांगे रिस्पॉन्ड होबो। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ବାଣିଗୋଛା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
राज्य में आगामी 5 वर्ष में खाली पड़ी 1.5 लाख पदवी पूरण कहले मुख्यमंत्री। जलसेचन भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री आड़बंध तैयारी योजना 3.0 कले लोकार्पण। पूर्व भारत में तदारख विकेन्द्रीकरण और ऑडिट प्रशासन को सुदृढ़ करने भुवनेश्वर खोल सीएजी पूर्वांचल शाखा और साइबर अपराध को रोकने केन्दुझर पुलिस पक्षर 4टी आप्र शुभारंभ। आंचलिक संवाद आज एतिक शेष है।